Guys, Giannis is back, pare! Dahil Giannis is back, syempre, race to 10 tayo sa box na ulit, par. Mabisa yan sila sa race to 10 kapag nandyan si Giannis eh. Kakabalik lang ni Giannis, oh. Isang depensa. Shot clock. Naku, libre. Rebound. Nice. Isang rebound ka agad kay Giannis. Giannis, manggigil ka na. Tagal mo na wala, oh. Yari kayo dyan. Yari ka, kalbo. Turner, 4-3. Baldog. Pasok mo. Nice! 2-0! Kung sino yung mga unang nakakashoot, sila yung madalas nananalo eh. Tignan natin. Magandang pangitain. 4-3. Rebound. Uy! Foul! Yan na itong Gonzales na to. Masipag din tong hayop na to eh. Unang buslo. Sinablay. Blay mo ulit pangalawa. Dado Tatum mo. Bobo! Dalawang free throw sa Blay. Giannis, ayan na. Ayan na! Welcome back, Giannis! Vucevic. Smudge. Rebound. Malamig sila. Malamig sila. Pasok mo. Nice! 7-0! Pusoy na nga ni! Pusoy na nga ni! Wala kasi sila Jaylen Brown eh. Pusoy ang animal. Albo? Ito Vucevic. Ito Hugo. Traveling. Parang traveling na yun ah. Nakashoot pa mga animal. Kala mo talaga. Sige na, semi-pusoy na lang. Sige na, semi-pusoy na lang para hindi doblado bayad. Isang tres na lang. Finish na yan. Porter Jr. Screen Giannis. Nice. Nice. Coming! Wow! Ina mo, Miles. Giannis. Giannis. Isa pa. Ina. Sayang. Libre na yun ah. Kalbo. 4-3. Rebound. Wala. Ang sipag na itong hayop na to. Pusin nyo na. Miles! Pangina na ito ni Miles Turner. Hollow blocks yung laman ng bag. House Air 4-3. Wala. Oh no! From 7-0 to all 7. Basket na, kahit dos na lang muna kasi. Yan na! Wala! Oh shit! Ala! Anong nangyari sa box? Biglang di makashoot. Ay, yun yung papatrasin. Si Kalbo. Chibik. Shot clock, 7-6. 4-3 si Kalbo. Walang yung box yan. From 7-0 to 10-7. Ina naman yan. Reverse sweep, gago. Ang lala nyo. Ang ina kasi ni Miles Turner, tatlong tres ang hinagis eh. Alam mo si Doraemon humagis ang tres ang pucha. Nakalo block.